बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। जिद और हट दर्मी के लिबादे में लिपटी हुई एक अजीब व गरीब, अकल को हैरान करती रुदात दहकाने नौ। आज से 2 साल कबल ये इमारत मुख्तसर होटल की इमारत से पहचानी जाती थी। रेहान ने शादी के फौरन बाद पेट्रोल पंप की इमारत का इफ्तिताह किया। होटल का नाम दहकाने नौ था, इस लिहाज से पेट्रोल पंप भी उसी नाम से पहचाना जाने लगा। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के ना होटल चल सका और ना ही पेट्रोल पंप फ़ायदा दे सका। अलबत्ता शादी ज़रूर कामयाब हो गई। एनी हसीनो जमील नहीं थी, लेकिन सीरत के लिहाज से बहुत सी औरतों से ज़्यादा अच्छी थी। वह कबूल सूरत थी, सलीका शुआर भी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने नौकरी करने की कोशिश नहीं की थी। वो बापर्दा और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए रेहान ने भी ज़्यादा जोर देना मुनासिब नहीं जाना। खुश्क बंजर पहाड़ों के दरमियान वाक़या दहकाने नौ की इमारत कमोबेश 5 साल कबल रेहान के वालिद ने रिसर्च लेबॉर्ट्री के तौर पर बनाई थी। वो जहरीले सांपों के जहर पर रिसर्च कर रहे थे। लेबॉर्ट्री का निचला हिस्सा दुनिया के खतरनाक सांपों और उनके जहरों पर मुश्तमिल बोतलों से भरा हुआ था। उनके वर्कर इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों से सांपों को पकड़ने के बाद दहकाने नौ की इमारत में मुंतकिल कर देते थे। ऐसे ही गुज़िश्ता चंद दिनों की बात है कि वर्कर एक गैर मामूली जिसामत और गैर मामूली तौर पर स्याह चमकदार चमड़ी वाले एक सांप को लेकर रिसर्च लेबॉर्ट्री में चले आए। सांप को देखकर रेहान के वालिद, जिनका नाम सलमान था, उनकी आंखें हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात की अक्कासी करने लगी। उन्होंने सांप को शीशे के मर्तबान में बंद कर दिया और सांप पर तहकीकात करने लगे। उनकी तहकीकात कामयाबी की जानिब गामजन रहती, लेकिन 1 महीने की मुख्तसर रिसर्च के बाद और इसरार तौर पर उनकी लाश रिसर्च लेबॉर्ट्री की निचली मंजिल से इस तरह दस्तयाब हुई कि तमाम जिस्म जहर की बदौलत नीला हो गया था। उनके पास ही गैर मामूली जिसामत वाला एक सांप मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। उसके सर को कुचल कर हलाक किया गया था। रेहान की उम्र उन दिनों बमुश्किल 18 से 20 साल के दरमियान थी। वो करीबी शहर के कॉलेज में ज़ेर तालीम था। बाप की मौत की खबर सुनते ही वो पढ़ाई को खैर बात कहकर रिसर्च लेबॉर्ट्री की जानिब चला आया। उसके बाप की लाश को दफना दिया गया था। रिसर्च लेबॉर्ट्री की इमारत ज़ाती मलकियत की हैसियत का इख्तियार रखती थी। रेहान ने 2 मंजिला इमारत में चंद तब्दीलियां करने के बाद उसे होटल की सूरत दे दी। तब्दीलियों के दौरान उसे अपने मरहूम बाप के हाथों से तहरीर करदा डायरी दस्तयाब हुई। डायरी में मुख्तलिफ याददाश्तों और एड्रेसेस के अलावा मुख्तलिफ पैगाम रेहान के नाम मौजूद था, जिसमें लिखा हुआ था, बरखुरदार रेहान, जब तुम्हें ये तहरीर पढ़ने के लिए मिलेगी तब शायद मैं इस आलमी फ़ानी से कूच कर गया होऊंगा। मेरी लाइल्मी के दौरान नहायत सुस्त रवि से जिस्म के अंदर सांप का जहर सरायत कर दिया गया। जब मुझे जहर के मुतलिक मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जार में मौजूद सांप का सर कुचल दिया। तुम सोच रहे होगे, जार में मौजूद सांप का जहर मेरे जिस्म में क्यों कर दाखिल हुआ? तो तुम्हें बताए देता हूँ। वो कोई मामूली सांप नहीं था, राजा नाग था। ऐसा नाग अगर 100 साल तक अपने आप को इंसानों की निगाहों से पोशीदा रख सके तब इंसानों की सूरत इख्तियार करने के काबिल हो जाता है। तुम सोच रहे होगे कि मैं एक साइंसदान होने के बावजूद भी दकियानूसी सोच रखता हूँ। इस अजायब दुनिया में ऐसी लातादाद मखलूक़ात पाई जाती हैं जिनके मुतालिक हमारा दिमाग सोचने के काबिल भी नहीं हो सकता। बहर कैफ इस राजा नाग की नागन रात की तारीकियों में मुझे डसती रहती। वो मेरी निगाहों के सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि 100 साल का अरसा मुकम्मल होने से पहले वो अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेरे जिस्म में जहर सरायत करने लगा। मैंने एहतियाती तदबीर के तौर पर मुख्तलिफ मेडिसिन का इंतखाब किया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। जहर मुकम्मल तौर पर मेरे जिस्म का मुहासरा कर चुका था। मुझे मौत अपने सर पर मंडलाती हुई दिखाई देने लगी। जिंदगी ख़त्म होने के करीब थी। मुझे तुम्हारा ख्याल शिद्दत के साथ सताने लगा। वो नागन अगर मुझसे इंतकाम ले सकती थी तो फिर तुमसे क्यों नहीं? मेरे बाद अपना बहुत ख्याल रखना। अगर उस नागन ने अपने 100 साल मुकम्मल कर लिए तब मेरी बात याद रखना कि वो औरत के रूप में तुमसे बदला लेने यहाँ ज़रूर आएगी। तहरीर लिख कर छोड़ जाने का मकसद सिर्फ यही है कि एहतियात करना, ख़ास तौर पर औरतों के साथ मिलने से। तहरीर ख़त्म हो गई। 10 साल बाद गाड़ी ने तेज़ बिसल दी और तामेली के स्टेशन में दाखिल होकर रुक गई। रेहान ने अचटती हुई निगाह डब्बे में बैठे हुए मुसाफिरों पर डाली।
پھر پھرتی کے ساتھ ڈبے سے نیچے اتر آیا۔ چھوٹے سے اسٹیشن پر مسافروں کے اترنے کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو اکا دکا اترے وہ فوراً رہائشی علاقوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ آسمان پر بجلیاں چمک رہی تھیں اور کسی بھی لمحے طوفانی بارش کا آغاز ہونے والا تھا۔ ریحان کو فکر نہیں تھی کیونکہ اسٹیشن کی پارکنگ میں اس کی جیپ کھڑی تھی اور وہ کسی بھی مشکل میں پڑے بغیر چند ہی لمحوں میں اپنی رہائش گاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ اسٹیشن سے باہر قدم رکھتے ہی بوندا باندی کا آغاز ہو گیا۔ مونسون کا مہینہ تھا، بارشوں کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا۔ ایسے موسم میں سانپ بھی اپنی پناہ گاہوں کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ دہقانہ نو کی عمارت 2 منزلہ تھی۔ نچلی منزل کے کچے حصے میں سانپوں کی غیر یقینی تعداد پائی جاتی تھی، لیکن یہ بے ضرر سانپ تھے۔ ریحان انہیں چھپکلیوں کی مانند جوتیوں سے مار دیتا تھا۔ دہقانہ نو کا اگلا حصہ گودام اور ورکشاپ کے اوزاروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اوپر کا حصہ رہائشی تھا۔ یہاں مختصر آرام دہ کمرے تھے۔ چند مزید کمرے دہقانہ نو کے رہائشی ایریا کی حدود میں واقع تھے، جو سیزن میں بھی کم و بیش خالی ہی پڑے رہتے تھے۔ ریحان کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ جس سڑک پر اس کا پیٹرول پمپ واقع تھا وہ نہایت مصروف ترین شاہراہ کی حیثیت اختیار رکھتی تھی، لیکن دن ہونے کے بدولت اس کی جانب والے حصے میں تمام سیزن کام کم ہی رہتا تھا۔ بہرحال اسٹیشن سے باہر نکلنے کے فوراً بعد اس نے پارکنگ لاٹ کے قریب واقع مینیجر کے کمرے میں جا کر گاڑی کھڑی کرنے کی ادائیگی کی، پھر جیپ میں بیٹھ کر سگریٹ سلگایا۔ باہر طوفانی بارش کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن جیپ کے اندر کا ماحول پرسکون تھا۔ جیپ کے شیشوں سے پانی آبشار کی صورت میں نیچے گر رہا تھا۔ ریحان نے بٹن دبا کر وائپر چلا دیا۔ شیشے صاف ہونے لگے۔ باہر کا منظر واضح ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا جسم مکمل طور پر پانی سے بھیگا ہوا تھا، ہاتھ میں سوٹ کیس تھامے اسے بھاگتی ہوئی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ ریحان نے جیپ کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی لڑکی نے کوئی بھی بات کیے بغیر سوٹ کیس جیپ کے پچھلے حصے کی جانب اچھال دیا، پھر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جھٹکے کے ساتھ دروازہ بند کر دیا اور طویل سانس لے کر اپنے بالوں سے پانی چھڑکتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں بولی، معاف کرنا، لیکن ارد گرد مزید کوئی بھی سواری موجود نہیں تھی، اس لیے مجبوراً مجھے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجازت لیے بغیر تمہاری جیپ میں بیٹھنا پڑا۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں، ویسے تم نے جانا کہاں ہے؟ لڑکی نے جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر کو جسم سے علیحدہ کیا، پھر جیپ کا شیشہ نیچے کرنے کے بعد اسے باہر کی جانب نچوڑنے لگی۔ ریحان نے کنکھیوں سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ سیاہ قمیض اور شلوار میں ملبوس تھی اور قمیض کا گلا اتنا بڑا تھا کہ اس کا خوبصورت جسم واضح ہو رہا تھا۔ وہ بولی، تم تامیلی شہر کی جانب جانے والے آخری انسان ہو، مجھے بھی تامیل ہی جانا ہے، اس لیے تمہاری جانب بھاگی چلی آئی۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ لاٹ سے باہر نکالنے کے بعد پہاڑوں کے درمیان میں سفر کرتی ہوئی سڑک پر ڈال دی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا تھا اور لڑکی نہایت باریک کپڑوں میں ملبوس تھی۔ گاڑی کے چلتے ہی اس نے دروازے کے شیشے اوپر چڑھا لیے، پھر سیاہ شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن سردی سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ پائی۔ اس کے دانت بجنے کی آواز ریحان اتنی دور سے بھی بخوبی سن سکتا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، لڑکی بولی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں جیپ کے پچھلے حصے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لوں، میرے بیگ میں دوسرا جوڑا موجود ہے۔ لڑکی کپڑے تبدیل کر کے واپس اگلی سیٹ پر چلی آئی۔ اب وہ سیاہ رنگ کی سویٹر اور سیاہ رنگ کی پینٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر شوخی کے تاثرات نمایاں تھے۔ پہلی دفعہ ریحان نے اس کے سراپے کا گہری نگاہوں کے ساتھ جائزہ لیا۔ وہ نہایت خوبصورت ہونے کے علاوہ انتہائی پرکشش بھی تھی۔ ریحان کا واسطہ اپنے کام کے دوران اکثر اوقات صنف نازک کی مختلف اقسام سے پڑھتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن آج تو معاملات مختلف تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کے قیامت خیز سراپے میں ایسی کیا کشش موجود تھی کہ وہ گاڑی چلانے کے دوران بھی اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ خطرناک حادثہ ہو سکتا تھا۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے حواسوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، پھر نگاہیں سامنے موجود سڑک پر جما دی۔ لڑکی معنی خیز لہجے میں بولی، حادثہ ہوتے ہوتے بچا ہے، شاید تمہاری نگاہیں اور دماغ کہیں اور مصروف عمل تھے۔ ریحان نے جواب نہیں دیا اور چوری پکڑے جانے پر جھنجھلاتے ہوئے انداز میں جیپ کی رفتار مزید تیز کر دی۔ لڑکی دوبارہ بولی، میرا نام فہمینہ ہے، تم پیار سے مجھے فہمی کہہ سکتے ہو، اور تمہارا نام؟ ریحان نے اس دفعہ اسپاٹ لہجے میں کہا، میرا نام ریحان ہے۔ فہمی شرارت بھرے لہجے میں بولی، کیا میں تمہیں پیار سے رینی پکار سکتی ہوں؟
रेहान मुस्कुराने लगा, फिर तंजिया लहजे में बोला, तुम्हारा जो दिल चाहे बोलो, मेरी जानिब से इजाजत है, लेकिन ये जरूर बता दो कि तामेली शहर में तुम्हें कहाँ उतारूं, क्योंकि वो करीब आ रहा है। फहमी इस दफा संजीदा लहजे में बोली, मैं आज से पहले तामेली कभी नहीं आई, समझो नौवारिद हूँ। अगर तुम किसी अच्छे होटल का पता बता दो तो तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। रेहान सोच में पड़ गया। दहकाने नो तमाम का तमाम खाली पड़ा था। उसके मुआशी हालात भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे। पेट्रोल पंप का काम खसारे में जा रहा था। इक्का दुक्का गाड़ियों के ग्राहक थे या फिर किसी हद तक गुजारे लायक पेट्रोल फरोख्त हो रहा था। अलावाजी वो तमाम दिन मक्खियां ही मारता रहता था। इसके बावजूद भी वो फहमी को होटल में कमरा देने के लिए हिचकिचा रहा था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो अपनी बीवी एनी से बहुत मोहब्बत करता था और फहमी खतरे की हदों को फलांगती हुई जवानी की मालिक थी। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता तब वो तमाम जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मुख्तसर वक्त की सोचो विचार के बावजूद उसने दिल में पक्का तहैया कर लिया कि वो फहमी को दहकाने नो में कमरा नहीं देगा। हतमी फैसला करने के बाद वो स्पाट लहजे में बोला, तुम्हें किस हैसियत का कमरा दरकार है? तामेली में मौजूद तमाम होटल वालों से मेरी वाकफियत मौजूद है, तुम्हें तुम्हारे मियार के मुताबिक कमरा मिल जाएगा। फहमी तंजिया लहजे में बोली, मुझे दहकाने नो में कमरा चाहिए। रेहान ने चौंकते हुए फहमी की जानिब देखा, फिर हैरत भरे लहजे में बोला, तुम दहकाने नो के मुतालिक कैसे जानती हो? वो मेरा जाती होटल है। फहमी मुस्कुराते हुए बोली, पार्किंग लॉट के मैनेजर ने मुझे इसके मुतालिक बताया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारे माली हालात अबतर हैं, इसके बावजूद भी तुम होटल में कमरा देने से इनकारी हो। रेहान शर्मिंदा लहजे में बोला, ऐसी बात नहीं है, अगर सच पूछो तो मुझे दहकाने नो तुम्हारे मियार के मुताबिक नजर नहीं आता। फिर भी अगर बजीद हो तो पहले एक मर्तबा होटल का विजिट कर लो। अगर तुम्हें कमरा पसंद आता है तब जरूर किराए पर ले सकती हो। फहमी ने इस बात में सर हिला दिया। गाड़ी तामेली शहर में दाखिल हो गई। शहर से कुछ हटकर हाईवे के करीब सड़क से नीचे दहकानेनों की खंडरनुमा इमारत मौजूद थी। बारिश की बदौलत कच्चा रास्ता पतले कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गया था। सड़क के किनारे दहकानेनों और पेट्रोल की सहूलत दस्तयाब है का बोर्ड आवेजा था। रेहान ने जीप को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। होटल और पेट्रोल पंप के न चलने की वजह से सड़क थी जो पहाड़ों के दरमियान घूमकर दहकानेनों की जानिब आती थी। अगर दहकानेनों की इमारत सड़क के किनारे वाक़या थी अगर दहकानेनों की इमारत सड़क के किनारे वाक़या होती तब रेहान से काम संभाले नहीं संभलता। कुछ आगे जाकर यह कच्चा रास्ता अचानक घूम गया। सामने दहकानेनों की इमारत नमूदार हो गई। लकड़ी से बनी हुई इमारत 2 मंजिला थी। निचले हिस्से में गाड़ियों का सामान और गोदाम के कमरे बने हुए थे। दरमियान में लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की जानिब जाती थी, जिसे हस्बे ज़रूरत उसी के जरिए ऊपर की जानिब खींचकर इमारत को बवक्ते ज़रूरत महफूज किया जा सकता था। इमारत के सामने के हिस्से को झाड़ियों से साफ करके हमवार खित्ते की सूरत दी गई थी, जहाँ पेट्रोल पंप की टैंकी और शीशे से मुज़य्यन कमरा मौजूद था। फहमी ने तासुफ भरी निगाहों से दहकानेनों की इमारत का जायजा लेने के बाद कहा, यहाँ भला कौन पेट्रोल भरवाने के लिए आता होगा? अगर इमारत सड़क के किनारे होती तो तब बात कुछ और होती। रेहान गंभीर लहजे में बोला, पेट्रोल के ग्राहक मुस्तकिल हैं, वो गाड़ी की सर्विस के लिए या फिर मुरम्मत के लिए यहाँ आते हैं। ये अलग बात है कि उनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन गुजारा बआसानी हो जाता है। सीजन में दहकानेनों भी कुछ न कुछ इनकम दे देता है। वैसे थोड़ी जमा पूंजी होने के बाद मेरा और मेरी बीवी का इरादा है कि ये ज़मीन फरोख्त करके सड़क के पास मुख्तसर ज़मीन खरीद कर वहाँ दहकानेनों और पेट्रोल पंप को शिफ्ट कर लिया जाए। फहमी ने इस बात में सर हिलाया और बोली, अच्छी सोच है, लेकिन अगर मौजूदा ज़मीन मुनासिब दामों फरोख्त हो जाए तब? बसूरत दीगर सड़क पर ज़मीन खरीदना मुमकिन नहीं। रेहान ने जवाब नहीं दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसके जिस्म पर पानी की बौछार पड़ी। रेहान ने भागकर पेट्रोल पंप के साथ बने हुए शीशे के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होने के बाद दराज में से दहकानेनों की चाबियां बाहर निकाली। कमरे में एक जानिब से आज छतरी भी मौजूद थी। उसने उठाई और फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकल आया। फहमी जीप में उसकी मुंतजिर थी। उसने उसे हमरा लिया और सीढ़ियां चढ़कर दहकानेनों की इमारत की जानिब चलाया। कमरा मुख्तसर लेकिन साफ सुथरा था। फहमी ने चार्जेस दरियाफ्त किए। तब रेहान बोला, 250 रुपये फी योमिया। चूँकि आपके साथ अच्छी सलाम दुआ हो चुकी है, इसलिए 200 रुपया योमिया। खाने पीने के चार्जेस अलहदा होंगे। फहमी बोली, मुआवजा मुनासिब है, मुझे कमरा 1 महीने के लिए दरकार है, मैं 3000 रुपये एडवांस दे देती हूँ। रेहान की बातचीत खिलती चली गई। फहमी ने बैग में से रकम निकालकर हैरान और परेशान खड़े रेहान के हाथों में थमा दी। रेहान ने फुर्ती के साथ रकम जेब में डाली और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोला,
اگر کسی بھی قسم کی خدمت درکار ہو تب انٹرکام موجود ہے، تم کال کر سکتی ہو۔ فہمی نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ریحان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور آرام گاہ میں داخل ہو گیا۔ اینی اس کی منتظر تھی۔ اس نے باتھ روم میں گرم پانی رکھ دیا، پھر تولیہ ریحان کو تھماتے ہوئے بولی، آپ غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیجئے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ریحان نے جواب دیے بغیر تولیہ تھاما اور غسل خانے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ غسل کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلا آیا۔ اینی کھانا لگا چکی تھی اور ٹیبل پر اس کی منتظر تھی۔ کھانے کے دوران خاموشی طاری رہی۔ قہوہ پیتے ہوئے ریحان بولا، پیٹرول کی ڈیلنگ کامیاب رہی۔ کل پیٹرول تعمیلی پہنچ جائے گا۔ میں نے زیادہ کا سودا نہیں کیا، صرف 1 ہفتے کا پیٹرول ہوگا۔ اگر ہفتے کے دوران نکل گیا تو مزید لے آؤں گا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور تجسس بھرے لہجے میں بولی، تمہارے ہمراہ جیپ میں آنے والی لڑکی کون تھی؟ کیا دہقان نو کی رہائشی ہے؟ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ٹرین میں میرے ہمراہ تعمیلی تک آئی تھی، وہاں سے اسے دہقان نو کے متعلق معلوم ہوا، میں اسے اپنے ہمراہ یہاں لے آیا۔ اینی بولی، نہایت طرح دار اور خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی ہے، ہمارت کے معاملے میں بھی ہر چھوٹ معلوم ہوتی ہے۔ ریحان پرجوش لہجے میں بولا، وہ 3000 روپے ایڈوانس دے چکی ہے، اس کا ارادہ یہاں 1 مہینے رکنے کا ہے۔ رہی خوبصورتی کی بات تو وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اینی نے مسکراتے ہوئے ریحان کی جانب دیکھا، پھر پیار بھرے لہجے میں بولی، اب تم آرام کرو، تمام دن مصروفیت کے دوران گزر گیا ہوگا، یقیناً تم تھک چکے ہوگے۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اینی کو کہا، جسم تھکن کے مارے ٹوٹ رہا ہے، مجھے واقعی آرام کی ضرورت ہے، تم برتن سمیٹ لو۔ اینی برتن سمیٹنے لگی اور ریحان باتھ روم کی جانب چل دیا۔ تمام رات بارش ہوتی رہی۔ صبح کے قریب مطلع صاف ہو گیا۔ بارش میں بھیگنے کی بدولت ریحان کی آنکھ صبح دیر سے کھلی، جسم بخار کی بدولت ٹوٹ رہا تھا۔ اینی نے اسے ڈسپرین کی گولی دودھ کے ساتھ دی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تب 9 بجنے والے تھے۔ بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر نیم گرم پانی کے ساتھ غسل کیا۔ اینی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ریحان نے کمرے کی کھڑکی کھول کر پیٹرول پمپ کی جانب نگاہ ڈالتے ہوئے سوچا، نہ جانے کتنے گاہک آ کر واپس جا چکے ہیں۔ نیچے جھانکنے پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اینی پیٹرول پمپ کے سامنے بنے ہوئے شیشے کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ نقاب میں پوشیدہ تھا اور وہ مینیجر والا رجسٹر ہاتھوں میں تھامے کھاتوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ پیٹرول پمپ میں کام کرنے والا لڑکا جس کا نام عدنان تھا، وہ پیٹرول پمپ کی ٹینکی کے پاس کھڑا تھا۔ ریحان کو ندامت کا شدید احساس ہوا۔ اینی ایک باپردہ عورت تھی اور آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے باہر نکل کر پیٹرول پمپ کا کام سنبھالنا پڑا ہو۔ اینی نے اچانک ہی ہاتھوں میں موجود رجسٹر کو بند کیا اور چونکتے ہوئے ریحان کی جانب دیکھا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ اینی نے رجسٹر کو شیشے کے کمرے میں موجود میز پر رکھا اور سیڑھیاں چڑھ کر رہائشی کمرے میں چلی آئی۔ ریحان نے اسے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میری وجہ سے تمہیں آج بہت کام کرنا پڑا، مجھے افسوس ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اینی پیار بھرے لہجے میں بولی، افسوس کس بات کا؟ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا ہاتھ بٹانا میرا فرض بنتا ہے، اور پھر میں نے کیا ہی کیا ہے، سب کام تو عدنان نے سنبھال لیا تھا، میں تو صرف نگرانی کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ پریشان لہجے میں بولی، ریحان، ہمارا موجودہ کام تسلی بخش نہیں ہے، میں فراغت میں بیٹھی لیجر چیک کر رہی تھی۔ پیٹرول پمپ اور دہقان نو 35,000 روپے کے مقروض ہیں، ہمیں مزید کھینچ تان کر گزارا کرنا ہوگا۔ ریحان بولا، اب اس سے زیادہ مزید کیا کھینچ تان کر گزارا کریں گے؟ رہی مقروض ہونے کی بات، تو میں نے سوچا ہے کہ اگلے سیزن میں اس جگہ کو فروخت کر دوں گا اور گورنمنٹ سے کچھ قرضہ لینے کے بعد ہائی وے کے پاس مختصر ٹکڑا زمین کا لے کر صرف پیٹرول پمپ اور رہائشی کمرہ تیار کر کے وہاں شفٹ ہو جاؤں گا۔ ہوٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علاقہ ہوٹل کے کام کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اینی بولی، تمہاری سوچ انتہائی دانشمندانہ ہے، لیکن کارگر اس وقت ثابت ہو سکتی ہے جب ہماری موجودہ زمین اچھے داموں فروخت ہو جائے، لیکن جگہ کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ ریحان مسکراتے ہوئے بولا، سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھنا چاہیے، خدا بہتر کرے گا، تم ناشتہ تیار کرو تاکہ میں فارغ ہو کر نیچے جا سکوں۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن کی جانب چلی گئی۔ ریحان نے ناشتہ عجلت میں کیا اور نیچے پیٹرول پمپ کی جانب چلایا۔ پیٹرول پمپ پر کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک گاڑی سروس کے لیے آئی، اس کے علاوہ اکا دکا گاڑیوں نے پیٹرول بھروایا۔ یہ نہایت پریشانی کی بات تھی۔ 12 بجے کے قریب جب ریحان بوریت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کے متعلق سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا تھا، تب
तहखाने नो की सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के ने चौंक कर सीढ़ियों की जानिब देखा। फेमी सुर्ख रंग की स्कर्ट और स्याह रंग का ब्लाउज पहने सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो इस वक्त क्यामत ढा रही थी। रेहान की आंखें पत्थर की होकर रह गईं। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लड़के का मुंह भी खुले का खुला रह गया। फेमी के स्याह चमकदार बाल कमर के नीचे कोलों तक लंबे थे। उसने उन्हें खुला छोड़ रखा था। आंखों पर स्याह ग्लासेस मौजूद थे। सीढ़ियों से उतरकर वो भी सीधी रेहान के सामने आ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए शैतानी भरे लहजे में बोली, सुबह बखैर मिस्टर रैनी, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। रेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मिस फैमी, क्या तुमने नाश्ता कर लिया या फिर मैं बंदोबस्त कर दूं? फैमी बोली, नाश्ता तो दूर की बात है, मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। तुम रात को कमरे से ऐसे भागे कि तुमने दोबारा खैरियत दरियाफ्त करने की जरूरत भी महसूस नहीं की। रेहान शर्मिंदा लहजे में बोला, मुझे माफ करना मिस फैमी, ये वाकई मेरी गलती है, लेकिन रात को बारिश में भीगने की बदौलत मुझे बुखार चढ़ गया था, इसलिए गफलत की बदौलत तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त न कर सका। तुम कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करवाता हूँ। फैमी बोली, इसकी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? रेहान बोला, बेहतर है। जिस समय हरारत बकती थी, डिस्प्रिन की गोली मुवाफिक साबित हुई और बुखार उतर गया। मेरे ख्याल में आज तुम्हारे पास काम ज्यादा नहीं है। फैमी ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए पूछा, हाँ कुछ ऐसी ही बात है। हफ्ते के चंद अयाम में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें काम की कमी होती है। फैमी मायने खेज लहजे में बोली, अगर तुम मुझे तमेली घुमाने का वादा करो तब मैं तुम्हें 500 रुपये दिन के देने के लिए तैयार हूँ। जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर फरागत से जान छुड़ाना चाहते हो तब जवाब दो, वरना रहने दो। रेहान सोच में पड़ गया। काम न होने के बराबर था और जो था उसे अदनान बखूबी संभाल सकता था। फैमी की ऑफर बुरी नहीं थी। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, तुम कमरे में बैठो, मैं अपनी बीवी को बताकर वापस आता हूँ। फैमी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फैमी शीशे के कमरे में बैठ गई। रेहान ऊपर बने रिहायशी कमरों की जानिब चला गया। उसे वापस आने में 15 मिनट लग गए। इस अरसे में अदनान जीप को तैयार कर चुका था। फैमी की जीप में बैठते ही रेहान ने जीप को स्टार्ट किया और तामीली शहर की जानिब चल दिया। फैमी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए गाड़ी का रुख शहर से बाहर की जानिब कर दो तो बेहतर होगा। रेहान ने हैरत भरी निगाहों के साथ फैमी की जानिब देखते हुए जीप को मोड़ा और उसका रुख शहर से बाहर की जानिब कर दिया। वहां करीब ही एक खूबसूरत चिरागाह अल हबीबिया के नाम की मौजूद थी। दुनिया में अगर कहीं जन्नत मौजूद थी तो तामीली लोगों का कहना था कि वो तामीली शहर के पहाड़ी इलाका जात के एक कोने में अल हबीबिया के नाम की मुनासबत से पाई जाती है। दुश्वार गुजार पहाड़ी चट्टानों के दरमियान मौजूद मट्टी के रास्ते पर जीप बासानी भागती चली जा रही थी। जीप में मुकम्मल खामोशी तारी थी। 1.5 घंटे की लगातार रोड ड्राइविंग के बाद जब जीप ने पहाड़ी चरागाह के दरमियान कदम रखा तब दिन के 1:30 बजने वाले थे। सूरज मुकम्मल आबोताब के साथ चमक रहा था। सरसब्ज चरागाह से कुछ दूर मौजूद पहाड़ों से सफेद पानियों की आबशार नीचे गिरकर चश्मे की सूरत में चरागाह का रुख करती थी। जमीन पर सरसब्ज घास का कालीन बिछा हुआ था, जिसमें जा बजा सुर्ख नीले पीले फूलों के गुलदस्ते जगह जगह नुमाए थे। चरागाह के एक जानिब मुकामी लोग रेगजीन के बने हुए खैमे लिए बैठे थे। ये खैमे किराए पर रात गुजारने के लिए दिए जाते थे। वहां करीब ही एक पहाड़ी होटल मौजूद था, जिसकी दीवारें लकड़ी के मजबूत तख्तों पर मुश्तमिल थी और कुर्सियों मेज के अलावा वहां चारपाइयां भी मौजूद थीं। चूंकि यहाँ गैर मुल्की सयाहों की भरमार थी, इसलिए शराब की बोतलें आम दस्तयाब थीं। अलबत्ता लाइसेंस का होना जरूरी था। वहां करीब ही एक पहाड़ी टीला मौजूद था, जिस पर सरसब्ज झाड़ियों की बहुतायत थी। एक शहतूत का दरख्त भी लगा हुआ था, जिसकी छांव में लकड़ी का बेंच नस्ब था। रेहान ने सरसब्ज टीले के पास गाड़ी रोकी और फैमी के हमराह टीले के ऊपर मौजूद शहतूत के दरख्त की जानिब चल दिया। बेंच पर बैठने के बाद फैमी खाबिदा लहजे में बोली, बहुत खूबसूरत चरागाह है, क्या यहाँ करीब कोई आबादी भी है? रेहान ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाड़ी आबशार की दूसरी जानिब छोटे मोटे गांव की सूरत है, शहरों का नामो निशान मौजूद नहीं है। फैमी आंखें बंद करती हुई बोली, आइडियल जगह है,
मुझे ऐसी ही जगह की तलाश थी। उसने झटके के साथ आंखें खोल दी। फिर मायनेखेज लहजे में बोली, और तुम्हारे जैसे साथी की। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और तुम एक दो दिन यहाँ रुक जाएं? रेहान ने हड़बड़ाकर फहमी की जानिब देखा, फिर बौखलाए हुए लहजे में बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे घर में मेरी प्यार करने वाली बीवी मेरी मुंतजिर है। मैं उसके बगैर यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मेरे ख्याल में हमें चंद घंटे घूमने के लिए दरकार है। उसके बाद हम वापस शहर रवाना हो जाएंगे। अगर तुम यहाँ मजीद रुकना चाहती हो तब मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। फहमी गुस्सीले लहजे में बोली, तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? वो तुम्हें मार नहीं डालेगी। तुम्हारी तरह वो भी इंसान है, कुछ हौसला करो। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे डर या खौफ नहीं है, मोहब्बत है। वो मेरी हम सफ़र है। मैं उसके बगैर खाना खाने को भी अच्छा नहीं समझता हूँ। तुम रात गुजारने की बात करती हो। फहमी जवाब दिए बगैर टीले से नीचे उतरकर पहाड़ी होटल की जानिब चल दी। उसने वहां से शराब की बोतल खरीदी, साथ में छोटे गोश्त के तिक्कों की प्लेट, और दोबारा टीले के ऊपर बने हुए दरख्त के नीचे बेंच पर आ बैठी। रेहान तवील सांस लेते हुए बोला, मेरा मकसद तुमको नाराज करना नहीं था, लेकिन बात मेरे इख्तियार में नहीं, इसलिए हामी भरना भी मुमकिन नहीं। फहमी संजीदा लहजे में बोली, सब ठीक है, मैं भला क्यों नाराज होने लगी? मेरे तुम्हारे दरमियान कारोबारी राब्ते के अलावा और है ही क्या? मुझे तुमसे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता करनी ही नहीं चाहिए थी। रेहान बोला, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं दिली तौर पर तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुम्हारी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए इतना जरूर कर सकता हूँ कि आज की शाम तुम्हारे नाम कर दूं। सामने खैमा किराए पर दस्तयाब है, मैं यहाँ टीले पर ले आता हूँ ताकि हमारे दरमियान कोई मुदाखलत ना कर पाए। फहमी का चेहरा गुलाब के फूल की मानंद खिल उठा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रेहान तेज तेज कदमों के साथ टीले से नीचे मौजूद मकामी बाशिंदों की जानिब चल दिया जो खैमे किराए पर देते थे। उसे फहमी की नफ्सियात को समझने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो नहायत आज़ाद ख्याल लड़की दिखाई देती थी। रेहान ने दिल में तहैया कर लिया कि वो आज की शाम के बाद फहमी से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने की कोशिश नहीं करेगा। यही फैसला उसके हक में बेहतर साबित हो सकता था। उसने खैमे वालों से खैमा किराए पर लिया और मकामी मजदूरों के हमरा उसे टीले पर नस्ब कर दिया। फहमी इस दौरान तिक्के की प्लेट का सफाया कर चुकी थी, लेकिन वाइन की बोतल उसके हाथ में महफूज थी। दोनों खैमे के अंदर आ बैठे। चमकदार सूरज की रोशनी और आसमानी रंग के खैमे की बदौलत अंदर का माहौल नहायत ख्वाबनाक मालूम होता था। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों समंदर के नीलगू पानी। फहमी के चेहरे पर फातिहाना तासरात सब्त थे। वो खुशी से मगलूब लहजे में बोली, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारें। जवाब सुने बगैर नीचे होटल की जानिब चली गई। 15 मिनट के बाद दोनों खाना खाने में मसरूफ थे। मछलियों के कतले, आलू के चिप्स और सुर्ख रंग का खुशबूदार जूस। ऐसा जूस रेहान ने पहले कभी नहीं पिया था। उसने पेट भर कर खाना खाया। उसे रह रहकर एनी की याद सता रही थी। आज से पहले उसने कभी भी एनी के बगैर खाना नहीं खाया था। ना जाने वो क्या सोच रही होगी। रेहान उसे कहकर आया था कि वो 3 से 4 के दरमियान वापस आ जाएगा। सुर्ख मशरूब पीते ही उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका जिस्म नहायत हल्का फुल्का हो गया हो। दिमाग पर मौजूद बोझ तेजी के साथ छटने लगा और उसके चेहरे पर इत्मीनान की तबीज चादर तनने लगी। फैमी ने बर्तन समेटे और बाहर मौजूद होटल के नौकर के हवाले करने के बाद पेमेंट कर दी। फिर खैमे में वापस आ गई। दोपहर के 4 बजने वाले थे। मगरिब की जानिब से स्याह बादल उमड़कर आसमान का घेरा कर रहे थे। लोगों ने वापस तामेली शहर की जानिब जाना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादातर मंचले खैमों की तनसीब में मशगूल थे। उनका इरादा रात अल हबीबिया में गुजारने का था। फहमी खैमे में सर झुकाए रेहान को देख रही थी। फिर उसने एक जानिब मौजूद बैग में से नहायत मुख्तसर लेकिन जदीद कैमरा बाहर निकाला और उसे पतले दुबले स्टैंड पर नस्ब करने लगी। रेहान ने पूछा, ये क्या कर रही हो? फहमी बोली, मूवी कैमरा नस्ब कर रही हूँ, कुछ यादगार लम्हात को कैद करने के लिए। फारिग औकात में याद करूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ कभी बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। रेहान झुंझुलाते हुए लहजे में बोला, फहमी, मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ और इस बात से बखूबी आगाही रखता हूँ कि मेरी शख्सियत में कोई भी ऐसी बात मौजूद नहीं है जो मुझे दूसरों से मुमताज कर सके। आज सुबह से मुझे तुम्हारा रवैया कुछ मशकूक महसूस हो रहा है। तुम मुझे बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हो। मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं देनी चाहिए। जाहिर है अगर तुम ऐसा कर रही हो तो किसी वजह से कर रही हो। मेहरबानी करके इस ड्रामे को ख़त्म कर दो और मुझे बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। फहमी मुस्कुराते हुए बोली, रेहान, तुम बहुत शकी मिजाज हो। यकीन करो ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो।
بات اگر کچھ ہے تو صرف اتنی ہے کہ پہلی نظر میں ہی میں تم پر فدا ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم شادی شدہ ہو اور ایک عدد پیار کرنے والی بیوی کے شوہر بھی ہو۔ مجھے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، میں تو صرف تمہاری طالب ہوں۔ جو کچھ لمحے ہم اکٹھے گزاریں گے انہیں نہایت خفیہ طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میرا تعمیلی شہر کی جانب آنا نہیں ہوتا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ سال میں 2 دفعہ یہاں ضرور آؤں گی، صرف تمہاری خاطر اور تمہارے دیدار کی خاطر۔ میرے خیال میں اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تمہارے مذہب میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت موجود ہے، تو پھر ایک پیار کی کیوں نہیں؟ فہمی خاموش ہو گئی۔ ریحان بولا، اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ فہمی مسکراتے ہوئے بولی، میرا مذہب محبت ہے اور میری دنیا تم ہو۔ آج کے بعد تمہارے دل و دماغ اور جسم پر میری حکومت ہوگی۔ اینی چونکہ مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں آئی تھی، اس لیے میں اسے برداشت کر لوں گی، لیکن مزید کو نہیں۔ میری جانب سے زور زبردستی نہیں ہے، تم خود مختار ہو، جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ریحان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جو باتیں کر رہی تھی غلط نہیں تھی، لڑکی نہایت خوبصورت تھی۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ بات فخر سے کم نہیں تھی کہ اس جیسی حسین و جمیل لڑکی اس پر فدا ہو جائے۔ رہی اینی کی بات تو ریحان کو محبت صرف اینی سے ہی تھی۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد ریحان دوبارہ بولا، اور اگر میری بیوی کو معلوم ہو گیا تب میری ازدواجی زندگی متاثر ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فہمی سنجیدہ لہجے میں بولی، ہم دہقانوں کی عمارت میں اجنبیوں کی طرح رویہ رکھیں گے۔ اگر ملنے کی ضرورت پیش آئی تب میرے خیال میں حبیبیہ سے بہتر جگہ ہمیں پورے تعمیری شہر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اس دفعہ ریحان نے مطمئن انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا، پھر خوشی سے سرشار لہجے میں بولا، اب میرے خیال میں ہمیں جلد از جلد دہقانوں کا رخ کر لینا چاہیے۔ میری بیوی کو اگر شک ہو گیا تب آئندہ کی ملاقاتوں پر یہ بات اثر انداز ہو سکتی ہے۔ فہمی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خیمے کا کھلا ہوا دروازہ بند کر کے زپ اوپر چڑھا دی۔ اب خیمے کو باہر سے کوئی بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ ریحان کی آنکھ کھلی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں کمرے کی چھت کو گھورتا رہا۔ اس کے دماغ نے جلدی کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے کمرے کی چھت کا رنگ نیلاہٹ مائل نہیں تھا بلکہ آف وائٹ تھا، لیکن آج چھت کا رنگ نیلا تھا۔ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے اینی کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اینی موجود نہیں تھی۔ لیکن جو وجود خواب استراحت کی حالت میں موجود تھا، اس کے بال براؤن تھے، اینی کے سیاہ تھے۔ پھر اسے گزشتہ شام تمام واقعات جھماکے کی صورت میں یاد آنے لگے۔ فہمی کے ہمراہ الحبیبیہ کا رخ کرنا، خیمے کا انتظام، لذیذ کھانے کا ذائقہ اور چند گھٹیا قسم کے معاہدوں پر مبنی رسہ کشی، پھر تمام زندگی نہ بھولنے والے لمحات۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے سرہانے کے پاس موجود گھڑی کو اٹھایا اور اس میں موجود چھوٹے سے بلب کو روشن کر دیا۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے پہلو میں موجود فہمی نے کروٹ بدلی اور جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول دی۔ فہمی کوئی بھی بات کیے بغیر دلچسپی کے ساتھ اس کی حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ ریحان گڑراتے ہوئے بولا، ہمارے درمیان رات گزارنے کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، تمہیں مجھے وقت کے متعلق آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی رات باہر نہیں گزاری۔ اینی کو بھلا کیسے مطمئن کروں گا؟ فہمی طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بات تمہیں ہوش و حواس کھونے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ میں تو خود نشے میں چور تھی، وقت کا تعین بھلا کیسے کرتی؟ ریحان بدستور غصیلے لہجے میں بولا، اب اگر سامان سمیٹنے میں میری مدد کرو تو تمہاری مہربانی ہوگی، بصورت دیگر میں تمہیں یہیں خیمے میں تن و تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ فہمی نے بے اختیار کہا لگایا اور اٹھ کر اپنے سامان کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولی، میں نے تم سے زیادہ ڈرپوک انسان اور زن مرید شود آج تک نہیں دیکھا۔ تم اپنی بیوی سے نہایت خوف زدہ دکھائی دیتے ہو۔ اس نے ایک جانب موجود وہ منہ میں بڑبڑاتے چلی جا رہی تھی، مرد بنو مرد۔ اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ مار کر اسے اس کی حیثیت یاد دلا دو، کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ نامرد بن کر تم اس کے سوالوں کا جواب دیتے رہو۔ ریحان کو اپنے جسم میں موجود خون کھولتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے 2 تھپڑ فہمی کے چہرے پر رسید کر دیے۔ وہ اوندھے منہ خیمے کے فرش پر جا گری۔ اسی اثنا میں اس نے خیمے کے دروازے کو کھولا اور باہر نکلتے ہوئے فہمی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں جیپ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ تک
अगर तुम बाहर नहीं आई तब मैं तुम्हें यहीं छोड़कर तामिली चला जाऊंगा। वो पाँव पटकते हुए जीप की जानिब चला। खैमे की पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी, इसलिए रेहान को इस बात की फिक्र नहीं थी कि फहमी को खैमे की पेमेंट के लिए नीचे चरागाह की जानिब जाना पड़ेगा। 2 मिनट बाद फहमी मुंह बसोरते हुए उसे अपनी जानिब आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात साबित थे। जीप के पास पहुंचने के बाद उसने अगली सीट का दरवाज़ा खोला और खामोशी के साथ अंदर बैठकर दरवाजे को झटके के साथ बंद कर दिया। रेहान काफ़ी हद तक अपनी हालत पर काबू पा चुका था। उसने तासुफ भरी निगाहों के साथ फहमी की जानिब देखते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा, माफ़ करना, मैंने जज्बाती होकर तुम पर हाथ उठा लिया, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान एतमाद व यकीन की हैसियत नुमाया अहमियत का इख्तियार रखती है। तुम्हारी वजह से एतमाद के इस रिश्ते में मेरे ख्याल के मुताबिक दरार आने का खदशा पैदा हो गया है। मैंने आज पहली दफ़ा उसे वजह बताए बगैर रात बाहर गुजारी है। मुझे यकीन है वो उसके मुतालिक मालूम करने की कोशिश भी नहीं करेगी, लेकिन आइंदा मोहतात रहेगी। शायद हमारे दरमियान सर्द मोहरी की दीवार भी हायल हो जाए। न जाने कितने साल लग जाएंगे उस रिश्ते को दोबारा कायम करने में। फहमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो नहायत खामोशी के साथ फ्रंट शीशे से बाहर देखने में मसरूफ थी। रेहान ने तवील सांस लेते हुए फहमी की जानिब देखा और इस दफ़ा गंभीर लहजे में बोला, अगर मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मेरा चेहरा तुम्हारे सामने है। जितने चाहे थप्पड़ चेहरे पर रशीद कर दो, मैं उफ तक नहीं करूँगा। बात ख़त्म होने से पहले ही उसने जीप को ब्रेक लगाकर रोक दिया और चेहरा फहमी की जानिब कर दिया। जीप तामेली शहर से अभी काफ़ी दूर थी। फहमी ने जीप का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गई। उसका बैग उसके कंधे पर मौजूद था। दरवाजे को झटके के साथ बंद करने के बाद उसने मुड़े बगैर ऊंची आवाज़ में रेहान से मुखातिब होते हुए कहा, मैं तुम दोनों के दरमियान आना नहीं चाहती। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी नासमझी का ज़्यादा अमल दखल है, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। मैं जा रही हूँ वापस नहीं आने के लिए। तुम एतमाद का रिश्ता कायम करते रहो। फिर वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ चलती हुई गायब हो गई। रेहान हड़बड़ाकर जीप से नीचे उतर आया। सुबह के 5:30 बजने वाले थे और सूरज तुलू होने में अभी कुछ देर बाकी थी। सफेदा शहर नमूदार हो रहा था, इसलिए मंजर वाज़िह था। जीप पहाड़ी इलाके के दरमियान खड़ी थी। सड़क के दोनों जानिब पहाड़ थे जो काफ़ी हद तक सड़क से हटकर थे। उन तक पहुंचने के दौरान निगाहों के सामने से गायब होना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। पहाड़ी सिलसिले के दरमियान मुख्तसर दर्रे के असरात दिखाई देते थे। शायद वो इसी जानिब गई होगी, रेहान ने सोचा। दर्रे की जानिब इस पहर जाना मुमकिन नहीं था। वहां भेड़ियों के गौल मौजूद थे। सर्दियों के दिनों में वो भूख की बदौलत इंसानों पर हमला करने से भी दुरेग नहीं करते थे। रेहान ने जीप का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर उसे घर की जानिब भगाने लगा।